ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Comme une vidéo follow la nya fo chogo mina ka ben slamo ka encourager ma surtout la jeunesse kata seli yeleta kema wa amasi ka vidéo tolaban parce que c'est un sujet ça c'est trop long. Tuma do ni vidéo fanani jenyana ka timi ba la menikela be korotona la main o kama kira hakili te ka bon khairul umur awsatuha wa yakma kaire koko mi abero son herama limiti be mina albisa famia ko imala kadama anga vidéo follow la nyayira slamo la surtout la jeunesse sunguru ani kamero aventure langanse dununya fambe imana ke dununya yoro yoro ablay hakili la alay dan kika ala di bato de wa o bato min be ke an adamadenw bolo an b'a dɔn k'a fɔ ko wallahi ala ma fɔ a yɛrɛ ma ganza ko innani ana alghafuru rahim ala yɛrɛ de bi waso n'a ka hinɛ ye n'a ka foniseriya ye ko innani ana alghafuru rahim ne ala ne de junubu yafabaga ye wa ne de hinɛlaba ye a ka hinɛ yɛrɛ de kosɔn a ye seli in d'a ma ka ban ka yira aw adamadenw ma khalaqtu al-insa wal jinna illa liya'budun a kumakan senuman kɔnɔ ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim a ko wa ma khalaqtu al-insa wal jinna illa liya'budun ma adamadenw dan foyi kosɔn wa ma jinɛw fana dan foyi kosɔn fa ka ni ala de bato nin bato ni a bɛ kɛ anw ɲɛna n'an ye nin bato ni kɛ nin bɛ dɔ fara ala ka masaya kan ou bien n'an ye nin bato ni kɛ a bɛ dɔ fara ala ka alaya de kan wa la wallah maa si kana i da k'i miiri n'o ye abadan ala ka masaya b'a nɔ la dannifɛn si ma kɛ dannifɛn fɔlɔ masaya min don fana fɛn tɛ yen min ye ala vote ka bila a ka masaya la masa min don dan tɛ a ka faamaya la wa damina yɛrɛ fana ni t'a la ala de ye masa jonya ye ala de ye masa laban ye zahir laysa fawqahu shay wa huwa al-batin laysa min dunihi shay masa bangelen don masa wɛrɛ t'ale sanfɛ masa min ye invisible mais masa wɛrɛ t'a dugu la a faamuna donc an b'a dɔn ka fɔ o yɔrɔ la nin bato min bɛ kɛ anw bolo nin diɲɛ dugukolo nin kan nin nafa ye anw yɛrɛ de ye wa a kɛbaliya fana a bɛ anw yɛrɛ de kan a conséquence bɛ anw yɛrɛ de ye wallahi ni fosi tɛ se ala ka masaya ma donc o yɔrɔ kosɔn ne ani e ne balimamuso ne ani e ne balimakɛ an kana sɔn saya ma ka taga an da nin dugu nin jukɔrɔ nin funteni na nin tɔɔrɔya nin ɲarasuma nin kɔnɔ nin dibi nin kɔnɔ ka sɔrɔ an m'an seli dɛ wa ni n y'a fɔ seli birini ka wuli seli tɛ dɛ wa ni n y'a fɔ seli ko n ka n seli mɔgɔw k'a fɔ la wala n ka seli ka juru bɔ n yɛrɛ kana la parce que caman ka seli b'o de ye wallahi mana taga jɔnni dɔw ye jɔnni sɔrɔ seli la e yɛrɛ b'a fɔ ko nin ka kan ka seli dabila c'est mieux
e ka to i ka selibaliya kɔnɔ o ka fisa i ka taga i fude ala la kuwa n'i mana taga o kɛbagaw yɛrɛ filɛ cɛkɔrɔba musokɔrɔba denmisɛn min yɛrɛ fana ni kan ka ɲaɲini k'a dɔn k'i jɔ n'a ye o fana ni salayalen don k'a ti se wa an kana sɔn saya ma ka taga kaburu kɔnɔ an ka seli min demande ni ala fɛ bil khashiya wa bil adab seli bɛ kɛ ni ala siranya ye wa seli min fana bɛ kɛ ni jogo ɲumanya ye seli bɛ kɛ ni adabu ye seli bɛ kɛ concentration. Toute prière qui ne se fait pas avec la concentration, ce n'est pas prière. Afamuna alibi hakiri nyuma ala kadama sabuna ni mɔgɔ min mana se ni kaburu min kɔnɔ seli kun tɛ e ka programme kɔnɔ ni diɲɛ nin kɔnɔ ne ba ne fa i kunna goyara seli ka bonya ye Allahu Ta'ala ma tuma dɔ shetana bɛ don a ka éléments la soit disant les karamɔgɔ soit des imams ou bien des ustaz o dɔw yɛrɛ bɛ se ka na seli yɛrɛ faibuliya mɔgɔw bolo ni kan dɔ ta fɔ ye ko seli tɛ silamɛya ye mais munafigiw fana bɛna fanga di nin kuma nin ma ko non n'i y'a ye o y'a fɔ tan k'a kɔrɔ bɛ taa la wajulu kɛra n'i y'a mɛn ko kuma y'a dama dɔnni de ye o lɔnnira i mana i sigi adamadenw cɛla la mɔgɔ waga yirika le kɛ ni k'i sigi k'i lamini o bɛɛ tulo b'i la donc i kuma cogo ɲa sabuna mɔgɔw ka faamuya tɛ kelen ele mana i sigi k'a fɔ ko seli tɛ silamɛya ye i bɛna na ni kɔrɔ fɛn fɛn ka don o la nin tɛ se ka mɔgɔ hakilimaw kun ta abadan e ko ko seli tɛ silamɛya ye kira ko ko seli de ye silamɛya ye a fila la an bɛ jon ta nka seli beliw munafigiw seli tɛ mun bolo bala olu bɛ nin bama mɔgɔw kan mun y'o diyaɲa kan fɔ soit disant ko seli tɛ silamɛya ye sabula seli yɛrɛ man d'an ye o ni alimami dɔ sɔrɔla k'a fɔ ko seli tɛ silamɛya ye o ale bɛna na ni kɔrɔ jumɛn de ye nin kɔnɔna la k'a fɔ qu'on va reprendre non le mot d'abord premier mot tu as employé en disant seli tɛ silamɛya ye c'est fini c'est focalisé n'o tɛ ni tun ma ɲa kuma fɔ ko seli ye silamɛya de ye wa fɛn bɛ seli ɲa o ye jogo ɲumanya de ye khalas kuma ɲana mais seli tɛ silamɛya ye sabula munna ni seli bɛ kɛ ni jogo ma ɲa o tɛ seli ye subhanallah au contraire seli yɛrɛ puissance a bɛ jogo jugu tiɲɛ ka bɔ adamaden na ala y'a cila ko sallallahu alaihi wa sallam al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar afamuna lahirin bɛ anw ni mɔgɔ tɔw cɛ o ye seli de ye dɛ maa maa n'i ye seli négligé kafiriya la quiconque qui néglige la prière qu'il mécrit on se comprend donc seli o de ye silamɛya yɛrɛ ye an bɛ min fɔ selikɛbaga ɲɛna sisan pour que i bɛ seli min kɛ a ka bonya ala yɔrɔ ka k'i ma nafa ye nin diɲɛ ni lahara e selikɛbaga i jogo ɲa aw walusɛ i cɛ bɔ jo la i worobagaw bonya i majigi ala ka dannifɛnw ye nkalon nanbara bolokɔrɔ senkɔrɔ nin bɛɛ ye ka haramuya kilo tɛgɛ to ye i yɛrɛ la seko ala ma i ye jɔnni de ye ala dari kuma bɛ ala k'i fanga se k'i ka alasiranya sabati ka ta ka da i ka seli ni kan inshallah i bɛ kunnaja sɔrɔ mais ni bana seli ma k'a fɔ ko seli yɛrɛ c'est pas la peine i bɛ seli jogo bɛ ta c'est mieux ala ɲɛ bɛ dusukun de la e ta tiɲɛna a mɛnna wa wallahi billahi annaka mina dalin mun e bɛ filibagadenw cɛma il y a longtemps e ti seli an bɛ taa o dɔw yɛrɛ ka mɛn ko seli o kuma la an tɛ selikɛbagaw ye la wa ne fa sitana kana turu k'i la ne ba e ɲa bɛ selikɛbaga munafigi min na cɔ a bɛ seli a bɛ nkalon tigɛ a bɛ seli a bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ seli a bɛ kilo tigɛ a bɛ seli a bɛ nanbara kɛ a bɛ seli a bɛ munafigiya kow kɛ e bɛna nin filɛ k'i ban seli ma e t'a dɔn ni kiyamalon jɔlen sera nin ka kungo b'a yɛrɛ bolo e fana ni ka kungo b'i yɛrɛ bolo e bɛ se k'i damaden ɲɔgɔn filɛ ka seli kɛ wa n'i ban seli ma selikɛbaga munafigi kɔsɔn i y'o kɛ joona i y'a k'i yɛrɛ la ne fa ne ba surtout anw aventureux
anga ke Allahu ta'ala ko so anga seli wanga na to saya kana soro kataga ni kaburu ni kono wasura man seli ala ya fode ala ya foka gele ya ayyuhalladhina amanu بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقول لمن يبغوا فرنسا، لمن يبغوا أمريكا، لمن يجون أنجلترا، لمن يجون سويس، لمن يجون أستراليا، لمن يجون كندا، مومنو Norvège, مومنو Suisse, مومنو Belgique, Hollande, dununya be farafina comme Europe, Arabula dununya be limenia jong tieni muso ala kuma kan fle kaw kasna alanya neni aw ittaqullah taqu rabbakum haqqa tuqati kanga sna Allah ta'ala nya ala siranya yere yere la kan chebo ala tanaku bela sirran wa alaniya kene kani dugula aklala ka fo o ala siranya ko fe ko wala tamutunna illa wa antum muslimun aw kana son sayama abadan ko fo wike islamadi ala yere ikangalida saya kana na e lutigi chesro e ka muso ani deun nunuma seli kenya lon wallahi aw kuna buyara ile lutigi muso saya kana na e soro e de muso ko fani babe buru so kono ani denchau bi bolo e be sranka kuma nuye ka ala ko fu nyine fo saya na nu do soro nu me seri wallahi aw kuna buyala seri baria fitana lede o kama kirea fo sallallahu alaihi wasallam awwal ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر العياذ بالله أو كما قال عليه الصلاة والسلام أقول في الدنيا الكيامالون كتبنا تغلومنا premier des choses ala bena minyininga adama dembela kiti folo we siridi siri nyana chokoroba siri nyana e ka kamiria beke fukana siri bira e ka siri ala bini nyininga e musokoroba e mi ka sunguru ya beke ninja isagula fukana koroya si ema hali be ma tahiyalo e ma fatihalo e ka dinya la tege beke yara la karamo no fe komi sara ki ka dinya fembe ta katara di karamo ma e min ke sirira ala bini nyininga wala kiyama e ka tambeta dunuya kono seli ke ko nyuma e ma nyanyini seli chienko e ma nyanyini a chiena be réparer chodi e ma nyanyini seli yere be ke seniya mi kono e mani nyanyini wa e ka seli yere kunte ke a erla e ka nyenemaya be ke cheni muso ki ka siru ke global ali kiyama ala bini nyininga fem folo mina we seli di kira kuma kan sallallahu alaihi wasallam akufa in salahat na nyana ni seli ko ni flela ka vérifier ka traye ni seli akela di khashyatillah akela ni Allah siranye min selin fana akela bi tahara kamil ni seninya dafani ni selin fana kera a wagatila wa ni seli ke bagande ala bena foni seli ki seli yereta nyakoso sabuna adama deni junubute bon mais ika seli ta nya Allahu la kashia Allahu ta'ala fe ika dossier to ala bina sonoya kala grâce wallahi sabna seli ke baga nyuma tuma do ibesi ka défaut do ke mais ika seli ke ko nyuma l'akhira ala besi ka sonoya kire mais ka nyini nga ika seli manya dossier ko ni tote duguni seli manya a vefira kai seli manya mi afisa ma fo ala
nawa yahanama. Les autres dossiers là, ça sert à rien de regarder. Tasuma to kana juya. Ya Rabbi, Allah ka siri noya nyede. Ni manay amba fo musumanu nyana. Au musumu fanga bani grina au karamo nofe. Nga karamo ba. Betaranga sheku nofe. Katara kleba mini la odrey. Seri kote nyanyini. Kurana 40 nyanyini. Foite nyanyini. Nga mogoba dron. Fani di ka mogobama. Wari di ka sheku ma. Taga ka sheku sigare ka fo. Tobiri ke katara dama. Me wallahi ito o sheku nofe ka ala ko nyanyini de. No sheku ma wa hakiri sura fanya na ku karamo. Ala leki janye. Ngara kuranara. Ngara siri kenya. Geneva ko irana. Na ma yira ise mbasi no sheku judai. Kafiri lai. Ati ya herafe. Ay burrota me fedro. Mi bulu kana dama herai o drompe la li intéressé là. Sinon wallahi karamo. Mogoli fait sous ani télé. Akela chei, akela musoyi. Abena ibra ka kliba ife. Ibena o minke kisa jalan foye. O mogodo etumado kase o karankuranara. Akarmas na oka naka dine etumado kase. Ma fe ka o beteste. E ka fatia karangala meban. Ile muso. Haja. E ka tahiya karamban. Ile che. Mfatoma nea. Bon. Wuli ki jo benyana seri beke chugu mina. Karamon de se ka o fo dinya mi kono. Eba konte. A besgini kam wali. Ka wali muso ka nafulu kono. A besgini ka mogo babaw ka nafulu kono. Mais ka mogo ro su ka taga selima comme kira kumba ke chum sallallahu alayhi wasallam a karamogo ka do a be intérêt mogo imana wiye mogo ka koko la se ke a be min soroy a nafa a boama de mais adamadenya te ala chila kumbe do fangandaw kan ala chila kumbe do famaw kan Allah cila sallallahu alaihi wasallam akumbe natani adama donka hera soroy ni seliye me watin nafa atin nata waritigila atin amma waritigi fisa ya fangandain bete kiraka mogodi wa kumbe benya marikata selila alaihi salatu wassalam muso ay nyorola jede aw munu fanga bani gena aw nofe se comprend au hakatoni appel dans le soro donc musumu fanga bani karamo nofe au ka ke Allah ta'ala koson surtout au ambalakaw au ka nyanyini ka au ka selilon au ka nyanyini ka au ka seninyawlon musula mo ibi yere la sanunya chugo miki ka toilette ke wala saika kujai furuche we heradi mais a donc a foko masaba Allah ta'ala ki yere seninya ala nyakoro ki nika jeneba kwe anika serigita konyuma ka klaki jo masaba nyakoro Allahu akbar subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk ka Allah ta'ala senyani ni kaunye ka soroka fatiha kara akaran chugula ka sura sura ka karan ka faras ka fatiha kan o karan chugo nyumana Allahu akbar ruku' subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sami'a Allahu liman hamida ka banka sujudu ke Allahu akbar subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ka klawla kisi Allahu ta'ala nyakoro isamamba التحيات لله زاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فكتغو سودنا والله مسو أو كان كوفنا بانكا مينين وليني ده أو كان يمبلا برنامج نامه وكان كرامو بابو نياسا ترى بازان دو أكنا ترى فاتيري نوما داما nous sommes pas contre ترى فو mais min blaika programme kono aka fsay makata kliban karamo do fe ka valeur dama eyere itaka tu la qabru kono domina ni karamo chete on be video la kal say ka video wallahi akadi me dondo e kelimbi qabru kono alfa baka video la alfa be qabru kono afle bra be dunya kono am betara chugo flen an jila jawla an bena taga min bénéficie kaburu kono ne be kaw de fo aw nyene surtout les femmes ceo koni talaw
alhamdulillah cɛla mɔgɔ siaman olu bɔla o yɛrɛ kalama m'a fɔ ala ma mun sɔn hakili la fɔlɔ ala ka hakili ɲuman d'o ma parce que quand je vois un jeune très fraîche hakili b'i la en profite de ta jeunesse qui a seri long en profite de ta jeunesse qui a seniya long en profite de ta jeunesse ka alqurana long il est fana ni kɛ i ta mɔali min ye i ka so kɔnɔ c'est pas forcément fa cɛ man bila karan n ba man bila karan bɛ non mais regarde les élèves anw kun b'an waso kunu ko anw de ye madrasa ye baba kana bila karan na baba kana bila école la école ye kafiri ye karan ye ala tɔgɔ ye denmisɛnniya kɔnɔ an kun b'o fɔ mais bi écoledenw de bɛ karamɔgɔdenw sanfɛ avec les bonnes recherches ils connaissent mieux le prophète ils connaissent mieux les religions ils connaissent la prière et même quand ils te décortent le Coran tu es content mais c'est un élève de français et koke madrasa dini wallah islamo la jeunesse essayez de revoir kira est djihadi que on de koso c'est nous qu'on doit représenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement techniquement avec toutes nos expériences mais il est au génie de Ofanani Fleki Banko Bema Karamo Kobla la dron allez passer tout son temps chez Karamo qui est en train de faire son thé qui est Barakanina. Tu vas aller trouver ce chab-là, hein, ce jeune-là. Est-ce qu'il a déjà même fait un verre de café pour donner à son père dans sa vie? Est-ce qu'il a déjà pris son temps avec son papa pour obéir son papa, avoir sa bénédiction? Tiens, bétélé. Imana oye karamo bunyana kabanka tara nunu doye o bunya miskala zarati kunto no woro bagache wallahi animisa ka bon quoi ibina o minke o kula ngulu ite tra karanke tra karanya nyini mon frère ma sœur c'est très important angana sakatra kabru nu kono silita nga programme na de ala tila ko sallallahu alaihi wasallam aye halaki dama dama fo ka ben seri beruma أن من تهاون بالصلاة عاقبه الله تبارك وتعالى ب12 عقوبة أكو مغو ناي سيري فيغيا كما أمبا دون تشومينا سيري تكا واتيلا دو يرى بسيري كي c'est quand il est motivé quand il est content il prie aujourd'hui et les autres jours il a la flemme et on voit des personnes quand tu les vois dans la prière, tu te poses la question, mais ils l'ont obligé de faire la prière ou quoi? Concentration tey, au seri ke baga jugunu, ani seri yere te muka programme kono, kera de ko, konga fo awiye, sallallahu alayhi wa sallam, nunu, jangata tani flala bin alayka. Sittun fi dunya, ست في الدنيا 6 7 8 9 وست ثلاث في الدنيا والثلاث في القبر أو 6 في الدنيا و6 في القيامة جنغتا تنفلا على بنا لايكا على ما سكاني جنغتا تنفلا بفو مي أول شيء سيري بريكا توني الدنيا ميكونو يرفع الله البركة من كسبه ورزقه أجريجي بي ها أنا كان نفلو أنا ببركة سمكا بلا كما بي la voiture elle est tombée Touma ben, il a effectué tel voyage mais le retour c'était pas bon kuma 500 halaki doit les doit aller kana fulu kono et c'est des personnes par contre obena tara nyanyini karamo soufe obena tara nyanyini josora يعني أتوبرك هلاك على الهلاك كهلاكي فرا هلاكي كان non seulement il y a série beria où les bris herdiga tient pour aller chercher encore solution Ibrahim nala ko kata o nyini jotigi fe ala bara halaki doublé kaleka imma kote nyabetan série beri yarfa'u Allahu al-barakata min kasbihi wa rizqi ala bi baraka sama kabiya nafuluni herdiga bero Jangaru jugu bi mina nafulu bebe taga dafe iba keke nyonga a chenu ko fait ou tu es fier que tu as l'argent
ala bɛ nana tiɲɛ sababu ye bil marad ala bɛ nana tiɲɛ sababu ye ni jangaro ye ka nana tiɲɛ sababu ye ni accident ye a bɛ tiɲɛ ɲaɲa ma ala fana b'a kɛ sabuna i ka fɛn dɔ néglige a ka bon ala ma as-sala wele kɔ fana istami'u ya ibadallah isma'u ma'i écoutons très bien seriberi ينزع من وجهه يعني نور الصالحين mɔgɔ ɲumanw nɔrɔ bɛ kɛ serikɛbaga ɲuman ɲadara n'i y'a ye kɔrɔ bɛ diya ye serikɛla ɲuman. Je vous donne un exemple. Mohamed Diané en Belgique, mon bien-aimé, ben waso na il faut qu'on la kaburu kono. Ka fɛn ɲini ala fɛ o ala k'i k'i ti waso n'o ye k'ala darindiga la fɛn ɲuman min kɛ ni ta ye ni ala ko k'i ta i ti waso n'a ye. Mohamed Diané n'i k'a ye i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye mashallah a bɛ diya i ye n'i k'a ɲada ye kɔrɔ i ye nɔrɔ le yira a n'a jɛɲɔgɔn tɔ ye mɛ an nugu alimami kamelenba ye ko tɛ n'i k'a ɲada ye i b'a dɔn ko safunɛ sɛniya la nka ala ta nɔrɔ tɛ abadan a faamuna donc serikɛbaga bɛrɛbɛrɛ ala bɛ nɔrɔ min l'a kan serikɛbaga jugu k'i to dunuya kɔnɔ ala b'a sama ka bɔ i ɲɛ la i tɛ nɔrɔ sɔrɔ wa yakunu mabghudan inda qulub al-mu'minin yakunu mabghudan fi qulub al-mu'minin ala bi mangoya mumini bɛrɛbɛrɛ bɛɛ ye a y'a kɔlɔsi seri beri n'i ka ye tuma tuma a man di ye a n'a cɛɲa bɛɛ a n'a sɛniya bɛɛ seri ala yɛrɛ bi mangoya mumini ye dɛ n ka tɛ silama in ma parce que silama munafigi mɔgɔ le fɛ a ɲɔgɔn munafigi a n'a terimuso a y'a di a bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n terimuso n'i kɛ na i seri wa la o ye mumini ya teriya le munafigi cɛ fana n'i tɛ madama n'a teri kɔni wari dira ma k'a nafolo d'a ma a tɛna se k'a fɔ a ɲɛna k'i seru a y'a lɔn n'a k'o kɛ a bɛ faga kɔnkɔrɔ donc o munafigi dugu ko tɛ nka serikɛbaga jugu ala bi mangoya mumini bɛrɛbɛrɛ i n'i y'a nafolo bɛɛ a ma ko tira il s'en fout de toi yani mumini yɛrɛ il s'en fout de quelqu'un il n'en veut personne mais mumini bɛrɛbɛrɛ il en veut des personnes qui sont intégrées hein si chemin de Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'islam ala an gawe ala bi boya mumini bɛɛ serikɛbaga jugu fana yamutu atshanan walaw suqiya ma al-anhar aw ma al-bihar serikɛbaga jugu n'a ka kɛ sara lomi la ilaha illallah jimi lɔgɔ juguman ba ala b'a la kan jimi lɔgɔ min ɲɔgɔn ma deli kala firawuna kan jimi lɔgɔ kile kilo waga kɛmɛ tagama tele kɔrɔ dɔgɔnin t'i bolo foyi t'i bolo ji t'i da a jimi lɔgɔ a b'i sɔn tigɛ mais ala kɛtɔ jimi lɔgɔ juguman ba lara seri beri mɔgɔ min ma seri kɛ seri tɛ mɔgɔ min bolo baro a bɛ jimi lɔgɔ juguman ba la i kan subhanallah hali dunuya baji bɛɛ walaw suqiya ma al-anhar baji bɛɛ kɛ ni ɲɔgɔn kan k'a d'i ma ji ye a tɛ jimi lɔgɔ min ba abadan cila y'o fɔra an ɲɛna sallallahu alaihi wa sallam o serikɛbaga jugu de a ni ma benba sitana binana shaitan ala an danga tɔɔrɔ ma jaga natɔ mɔgɔ dɔ i kama hatta a ye ni minɛ yɔrɔ ala kana ni kɛ o ala kana olu kɛ o sitana ka ban nana vɛrɛ a bolo jisuma a kɔnɔ mɛ n'a di jimi lɔgɔtɔ ye k'o bɔ vɛrɛ cɛ ye jisumani ba a kɔnɔ donc sitana bɛ n'i kanto a ma ko jimi lɔgɔ yira ko ko jimi lɔgɔ na ko ye fɛn ye ji min d'i ma ko naam ko mɛ condition min yara sujudu kelen kɛ ɲɛ ko ɲɛsiraw kɛ ko la hali k'i kunna maga dɔrɔn k'a yira ko i bɛra diɲɛli de ala ye jimi lɔgɔ juguya kosɔn na kunna gbo kɛtɔ a kɛra sitana b'a fɔ ko i ye sen ka sujudu kɛ ne ye bi
miri ɲini dunuya yɔrɔ bɛɛ ma se k'i sɔrɔ f'i sa dinga dara wa vɛri mini i tena mimi a bɛ vɛri ci kuna bo kafiri taga mɔnɔ jahanama an taga tu sugu ye kɔ seri beri taga cogo filɛ nin la ilaha illallah anin bento yushtaddu alayhi naz'u ruh يشتد عليه نزع روح كما قال ربنا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنازعات غرقا يعني ينزل الملائكة من السماء بأرواح الكفار نزعا anin boku anin bobina belea Allah ndara anin bojuyama. Chacun de nous va sentir cette douleur, mais Allah bina doita noya ika kesara lumina ni nimboka damina, tu vas sentir qu'au fin d'okabura c'est douloureux, mais Allah il va faire en sorte que douleur djoumamba il est au senti, mais en tout cas tu sentiras que fin d'okabura au cas mojao au ma mojao il y a série na osa il y a kurana karante na sa inim boto lumina neba inim boto lumina nefa ne alpha ni benabo lumina, on va sentir qu'il y a quelque chose ambena long au long ko a long dobrasi mais doita juya la kananda ke série beri nim boto subhanallah a jude melekele borasano kana kafiri ni ka tumva ka France subhanallah doi nim boto avec que yoy kunzeme exploser kay kunchi sara nyenema minani karalo kamuru dadmata ka bulu bora masare ka bulu be bora ido furutu muni ko mu doma shikilim peta nin juguya c'est ça qui est là amase shitoma Allahu akbar albi ala nina lutama seri beri ani bochu a tchadju. J'ai déjà vu en Afrique, je me rappelle bien, un enfant de 7 ans qui est décédé. Billahi tallah. L'enfant est couché. À Nimakran. Il est en état de la mort. Ambrani kamene. Ka bo seri ka naramura. Avec la distance qui est entre l'enfant et le mur. Ka bo seri wallahi ka naramura. Nimbo Djouya Lokera. Ça, c'est un enfant de 7 ans. La ilaha illallah. Kaban, l'ondo, le prophète, l'oniba au koufo, sallallahu alayhi wa sallam. Tila ni sahaba yi sigintoni. Ou ka tout ka mangan domaine. Ka ke comme ni jibla drala. Ka drafa jik ka blatakan. Ni jibe gurilam. Atena datuna ramara marawa. Datuna bisikan drala. Au camp, à Toramasiri de Toué. Tila kwa ima kwa ya lonfin makayen kola. Dengere ni fitini sorona bamusobula make foyi folo. Wode ka lajal sila. Seya meleke be ka nimbo. Nimbo juguya mi be dengere ninka. A dagulu flam be ka gisi nyona nimbo juguya bulu ka uklobo le kama. La ilaha illallah. Kono tiena. Meshiduna. Purodimuna. Kamelemba. Galon tegela. Ka galon tege musoui, ka okonola, kunga papier soro, profiteri, escuro, glomina, seriberi, tchema, seriberi, musoma, mam yo aussi be banna, en sato amita mufo ala nyine. Ne dengeren ne amake foye folo. Abaya soro, amake fenye. Mu ye sambina ni sambuluru ali bidoba na ulute serike. Ni seya ye soro, ngache, ni ba. Amano wale! Seliberi animboka gelen katimi fimbeka afamuna wa yashtaddu alayhi su'alu munkar wa nakir qabru kono nyiningali kala flamu bina na question posée kelembe botte le ben kelembe botte le bo uya kuma oto yere koro yere foro oto yere damabi mo sera munkar wa nakir ntino itelo. La ilaha illallah. No bekana seri berima.
Onato masima, ça fait tellement au preni kanaï halaki, yaqurqanil arda bi anyanihima. Oni, obeka dukuro pren kanaï kama. Mowali natule kama masima fono. À la démonstration, il faut obéir qui hakiri naki mina akiradi. Ben melekemi khaburu kono. Aina toy mai masima folo yaqurqanil arda bi anyanihima. Obeka dukuro pere ka chi no ni ka soro ka ni récupérer. Hein? Ikelempe le khaburu kono. Itena la keni moyo. Wele ko fana no silaima sautuhuma karadi. Obini nyininga okumakan kerad. Avec quoi mi s'empren. Ni san ka pele ka juya chocho. Hein? Abo kumakan ila digira amma sunya halu kumakan. يسبح الرعد بحمد والملائكة من خيفتي. Hein? Nisan ka pre يسبح الرعد. Sans pre abeka Allah de seniati. Abeka Allah li tando. Wal malaikatu min khifati. Melekemu bisana wire bika sran. Ben j'ai déjà le vu. En Afrique, quartier d'Oeko Sissoko. Dalwaka mi pari à Asia. Naïka vidéo mi maîtra nyiningali ke Sissoko. Entre Maghreb et Isha, j'ai parti à la mosquée de mon oustaz, Ibrahim Sano. Sans qu'après, Bekida Drouma, Kadou Kroumna, Sara Wourouvla, Ka Fara sur place. Sans près. Mbara sans près, Peleka me l'outrique, à Mousso Brasio Fadjira, Tek Wabla Nyengeno. Aïra lo Farafina, ou les Kerayo. Et l'outrique, c'est le bêtis, Sinara, Kola, Belouche, qui faut Nyengeno. Ali tanyege wani bena kuru wonnema ale doye wole beni san fima koro besigini demise yetruson flera muso ifana woya iroya sans prenke ka fo bobo la ilaha illallah cheka nyina serebeti be kwa tawo kwa fu buno yu jina mo miko lutiki chere le wifuno jate mo ni sans prenke de ni san ka pelen ka juguya chogo meleke flami qabru kona yori kumakana digira. C'est ce jour-là ibena long iya siri beria ni ya naima hera li nati mahera ibena long ibini yininga mar rabbu jeni tigi itina sigafo wama dinu qu'est-ce que ta religion itina sigafo wama nabiyu jeni ya china muhammadu itina sigafo dunuya kono mogomma alalo besiko jadua mogomma ki sirra abesika lonka de tal islam yawa moloko soninga jurade d'ici bisila nous sommes des musulmans parce qu'on est djoula entre temps même il prie pas va dans les maquis tu regardes les petits djoula va dans les boîtes de nuit tu regardes les petits djoula les descendants musulmans que ça soit djoula ivoiriens guinéens maliens regarde ce qu'ils font sur cette terre. Mais après, ceux qui se glorifient à l'islam, Allah il s'en fout de ça. Dans ta tombe, Allah il va te demander qu'est-ce qu'est l'islam. Que ce soit ton père est musulman, ta mère elle est musulmane, mais dans ce bas monde, toi tu n'es pas pratiqué cette religion. Wallahi, ibra kuna boya kaburu kuna ite kuna jahida. Aïbini nyiniga waman nabiyu, qui est ton messager? Morom mantu aka Muhammad long. Et t'as raton de faire kaburu kuna. Donc, au Séribéri, يشتد عليه الظلمات القبر. Il y a kaburu koni, non c'est pas la peine. Sayyidina Ali ko ma fin chejugu ye yerinya na fin ka kaburu bo. Kaburu dibi lonila doko nika jene fili akono abeden atejigi. Ala biya kaburu na ka fin dibi chejugu. Subhanallah. Melekay bina ima seka question jabi ay bi halaki jahnama martuna ibe ji ibe banka yere ni woluka trako yadhiku alayhi qabru hatta tandali adlamu cheba musuba ifani bayero dununya mikono mebi ya seri beria qabru kono qabru abi dere foki kuru kumbe mugumu Allah be banki Robin
ini kaburu le ɲɔgɔn wi o mɔgɔ k'i to kaburu kɔnɔ يتقلب عليه النار يتقلب على النار يتقلب على الحياة يتقلب على الأقارب يتقلب على الشأن حتى يوم يقوم الناس لرب العالمين. C'est-à-dire que il est là ni kaburu kono dununya tele tele ye yere mara sa jugu ichema. Mais dununya ça ite dununya ça c'est petit. Mais ça mi kaburu kono akra yani akumbana ni baga jumamba wala kuna naka to kaburu kono ka nuvenyera boya dununya bajibe a yirisumbe a frefembe a bebeja wala ni kaburu kono ka seri beri kono naki bom fa yahissu sumaha 40 sana sambinani abagai fisura mabamba Allah betangade ya rabbi ala kan bela jeni sutra o la fana o iye yere mara sai chema tataqallab ala al aqari ibeka yere ma fana bunderu chema bomino ya dans maison où ici assis là nya bomini ambe lilon likise nele ko nguchilate hinera nyene maya fira mo kana juguya ira Nyara likise minimiri la nyabono, mais je l'ai laissé. Le lendemain, je suis dans la cuisine en train de préparer mon café. Allez likele kabanki ni minimini ko nga ta kamani mata. Je voulais lui jeter par la fenêtre pour ne pas que nga na fara. Au lit de procotonique à bonnet boulot. Qu'est-ce que moi je vois maintenant? Allahu Akbar. Li kana donné à Derekebale kan tamburu mangu subhanallah kabanka teme ko fe kana fa ya pongo fanani mangu ka ka ku na Derekeba bokro kara free ka likise mini abrase fo du mangu hop ay bra kiseke no akam bon wallahi atunyina ngo kisele chininga ne ko ngo chieni ala chira go kan hine nyina ma fe me ile ko ni bi farabi neni lile ni wana bunati nga nya gazita koroka nyasia maka fieka jeni. Mais billahi tallahi likise a 10 tonino une semaine. Wallahi ka miriya jinya. Wallahu akbar. Nganda to mene fora kaburu kono samel wuye ala kanake. Bunderi mi kaburu kono ala kanake. Mais seri beri bena to kaburu kono mini la nchema fuka tracé gurufia luma. Fuka tracé alikiyamalo jolo. Combien de siècles ibena omnike kaburu kono. O seri beri na wurila alikiyama luna ala ka dimi bama ala be dimi akoro ko son doa do be anyo ke seri ko fait c'est très important. Allahumma inni a'udhu bika min ghadabika wa sakhatik ala ni darra yentanga kaboya dimima koko bena to ile ala dimini ko ala ni tanga bema c'est très important. Seri beri ka wuri l'akhira ala be dimia koro a kondebo fanani a cité noya son jugement non ala bi kanto meleke ma kwaya siri aya samanya ka fu jahannama kono ya dunya ka munya ya vaturi bayati ka munya ya villa bayati ka munya ika yere sago muso ka kleban dona konyoko la lakuya ko la seriti ka programme kono bi ay munya ile chemi ka nyene maya bege ko kamere ya shuku ya ima seri ko nyanyinite jeneba ko lete kurana kanu o ay munya bi muso ni asibe ka ataka serigi don ataka senialo bo bi seri kunte au ka programme kono wa bikiyamalo jolon ala ku ko ita jahannama mumbe se ka lubo anga nafulu besika doani jahannama cewa anga musulmi mafulu besika doani jahannama cewa ayere kumbe girina dinye natan mi nofe ate tanda makanseli nin dinye natan besika do awni jahannama cewa ala ya befoka banka dama me aw yere da be nyami ala ko kayim batu wala tansa nasibaka an dunya ayene batu wa kana nyina aw nyi yoroko ni dinye ni kono wa ka balu yirmo me akera chodi aw tula aw nyi yoroko nataw ko hatta zurtumul maqabir fo sayana nakana awso bi ni ala e mifo ni aw kun sonawma
akun ka siani Allah fenga hine ne kumbo jawla dora be tagal jine kono wa bi ne ala je suis pas injustice mamu ye tola dinya no kono ka ke ala ka ke muhammad ka ke ala ka bla ala ko ka tugu muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam ko ka baru yirima nyini wa we ne ala bla ko be nyefe wolu binata aljine aw mu ke ko ka fara nyo ga ben non laysa bizallam lil abid ala tu masai umasati alay abim abba fo meleke nyina khudu ayamina nulu doki tamu ayti bla yuna fa ghullu ayamina ayti tagana jahannama kono de fa ghullu ayasiri ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلقوه جهنم نغي نيروكو اجام كاتي متر وا بيورو بلاكام ايا سيريناي اي كافر تشسيريناي اي كافر مسو سيريناي نايكا باورا فصلوه ايا سما خطراني جهنم انه كان لا يؤمن بالله العظيم parce que ka to dunya kono amal limeniani alama atalon ko bibinasi wala yahuddu ala ta'am almiskin hi akan nafulu aya fisaya musuma aya fisaya dimma aya fisaya fangandawma yatimandeum amma zakatu baka nafulu la kafiri la itana jahannama ko فليس له اليوم حاهنا حميم جهنم كنا يا فوي تريتارا يا بي مين بقى يا درون حميم لا اله الا الله امنا فيديو لا بانوي لوني باو يا يرا مومو تولا دنيا ني كونو كا جنيا كي اماتو دي علما فوسيا ناس واكا تشيني مسو نو ولوكا دو جهنم كونو اي بناي دين جهنم سانفي kay sinfla ko chebo nyona jahannama fourne do ya ko front avec nega bisila buru chaque buru ka fie ka tasuma la mene ko placer ay sinfla no che jahannama front wole la menera mereke ka tamene ay sinfla ni no che jeneatu krayorom no ko yoro su brevre o wusunu ko fe nem asadid الذي يخرج من فروج الزواني أو من فروج الزانيات والزنا والعياذ بالله ne o min bena bɔ ɲamɔgɔya kɛra ɲɛyɔrɔ cɛman n'a musoman ne juguba min ala bena fɔ mɛlɛkɛ ɲɛna ko a ye taga réservé jahanama yɔrɔ dɔrɔn ma ko bena sama a bilatɔ jahanama yɔrɔ min fana o jahannama den kɛtɔ ala darala ala jahannama tɔɔrɔya tiɲɛni mɛ kasa min an ka ta ka bɔ yen wubara juguya ma ka tɛmɛ jahannama ta kan cɛ a y'a dɔn min ye wa an y'a la dari a yafa ma ba a hinɛ bo mɛ il est rebelle en punition a jangata ma ɲi dɛ la ilaha illallah o nen juguba bila ni ka jeni kɔnɔ serikɛbaga jugu seri beri cɛ ni muso yɔrɔ a ye serira mɛ a ma seri yɛrɛ ɲaɲini k'a dɔn olu fɛn ka sa ka taga jahanama jimilɔgɔ jugumanba bɛ na i sɔrɔ a bɛna lada ye ala hinɛ an na an sɔn bara kalaya jimilɔgɔ an na ala ko k'o kɛ tɛ baasi ye ayyuhal malaika mɛlɛkalu nga ye taga nenjuguba min garde a ye taga ta kana n'a ye a y'a di serikɛbaga jugu in ma serikɛ berilugu ma min ma ya seri ɲaɲini o jahanama den a ye taga da ye ma ye min jile o ye o nenjuguba ni jahanama den seri beri n'a ye ka ta ko a y'a mina a ye kunkolo bɛɛ ɲabolo bɛɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka kɛ nɛnɛ mɛ o tɛna o bali k'a min dɛ o b'a min o b'a min de n'o y'a min fana kan a bɛ kan fasa bɛɛ tigɛ ka jigin a ye kɔnɔbara rɔ o hɛrɛ ye min ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ kan ele ka nin tɔɔrɔya filɛ nin lajaba filɛ
كوكا تغو كيفنا ثم لا يموت فيها ولا يحيا وتنا نينما يا جهنم كونو وفنانتنا سا اي جنغا تايرو وقتي يا رب ندير على بانتا نوم يا لا مو بسكاني ما كوي كان دواوكي امبادين سلامويوا كاميرين دين بي سمرو دين بي يا ربي الله كانو بسون توبيلا ساني لون سيتي an mu yɛrɛ bɛ waajuru kɛra ala ka anw yɛrɛ fana ni sɔn tubi la an bɛɛ le ya rabbi ala ka seli diya an ye ala k'an kɛ selikɛbaga ɲumanw ye wa an ka seli kɔfɛ ala k'an bɛɛ jogo la ɲa sabula ala ye kira mankutu ni jogo ɲumanya de sallallahu alaihi wasallam n'i y'a seli ɲana k'i jogo ɲa alhamdulillah mais n'i y'a seli ma ɲa hali jogo ka ɲa c'est zéro mais ni jogo ka ɲa ni seli ma ɲa c'est zéro fɛn fila min ye a bɛ ɲɔgɔn kɔ de dɛ ça se suit dɔ tɛ dɔ bila hali bi an dɔgɔmuso minnu bɛ fili kɔnɔ ala b'u bila kandaya sira kan an badenma cɛ minnu fana bɛ fili kɔnɔ ala k'u bɛɛ lajɛlen bila kandaya sira kan ala ka ne yɛrɛ fara aw kan k'an bɛɛ kanda k'an bila kira muhamadu ka taga sira kan sallallahu alaihi wasallam aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته